Bismillah, alhamdulillah, la haula quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Pagi Al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bertolabul ilmi dalam rangka mengikuti pengajian Ahad Pagi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini tanpa ada arah lintangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pengajian hari ini Ahad 20 Oktober 2024 akan diisi oleh Syekh Isham Abdul Qadir dari Mesir dengan tema Al-Quran dan Masyarakat Qurani. Beliau adalah salah satu ahli Quran yang menguasai empat manhaj dalam Islam dan menjadi salah satu anggota Dewan Fatwa di Mesir. Mengingat waktu sudah beranjak siang, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Al-Basmalah tadi menambah keberkahan dan kekhusukan kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada yang beliau Al-Ustadz Syekh Isham Abdul Qadir dari Mesir beserta timnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, saya pribadi dan Syekh Isham di sini sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para ahlu surga insya Allah dari kota Ponorogo. Masya Allah, ini Syekh Isham baru pertama kali menginjak di kota Ponorogo, yang dimana insya Allah dengan kedatangan beliau menambah keberkahan di kota niki, khususnya di Masjid Al-Manar yang berada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Insya Allah, Masya Allah, kalau lihat para warga-warga Ponorogo ini insya Allah dari ahlul ilm semuanya, yang dimana jamaahnya lumayan, dimana hari Ahad niki hari libur, tapi Masya Allah semangatnya jini semangat. Maka monggo disiapkan kembali hati ini, diperluas kembali niatnya, kita menimba ilmu bersama Syekh Isham Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Mubasyaratan al-waqtul masmuhun iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa atharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wa sirajul munir al-bashir al-nadir. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi warzuqna syafa'atahu wa arfiqna suhbatahu fil firdausil a'la wa matti'na biladzatin nazar ila wajhikal karim. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah beliau membuka pembukaannya beliau dengan tahmid dan salawat salam, kemudian beliau mendoakan kita semoga
kita hidup dengan atas sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita dimatikan dalam kondisi husnul khotimah, kemudian kita diberikan kenikmatan nanti di surga, di an-nazar ila wajhillahil karim, di mana kita nanti di surga diberikan kenikmatan yang terbesar, yaitu melihat secara langsung pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. في هذا اليوم المبارك تشرفنا بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذه الوجوه الطيبة كما جمعنا بها في الدنيا، أن يجمعنا بها في فضله ورحمته في الآخرة. Insyaallah beliau merasa terhormat sekali bisa diberikan kesempatan untuk mengisi di masjid niki, dan alhamdulillah bisa kita berlangsungkan acara Ahad pagi niki. وجئنا اليوم حتى نتكلم معكم عن المشاركة في القرآن أو عن القرآن نفسه وكيف نستفيد في حياتنا بالقرآن الكريم. Dan insya Allah pembahasan kita pada hari ini yaitu bagaimana peran kita terhadap Al-Quran dan bagaimana kita mengambil manfaat Al-Quran dalam kehidupan kita. أو بمعنى أصح إني جئت من صولو إليكم لأحملكم الأمانة في أعناقكم ثم أعود مرة أخرى. Masya Allah, beliau lebih tepatnya kedatangan beliau niki dari Solo ingin memberikan suatu amanah ke bapak-bapak, ke ibu-ibu niki, kemudian beliau kembali dan lihat nanti apakah bapak-bapak ibu niki menjalankan amanah, dan insya Allah nanti kesempatan ke depan mau lihat bapak-bapak ibu ke depan bagaimana perubahannya. وهذه الأمانة ثقيلة قال فيها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Yang dimana amanah yang ingin beliau sampaikan adalah amanah Allah SWT yang telah disampaikan kepada nabinya melalui ayat Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, yang dimana Allah SWT, ya sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu qawlan thaqila, yaitu perkataan yang begitu berat. Maka amanah yang akan disampaikan adalah amanah yang begitu berat. Maka monggo siap Pak Bu, siapkan dirinya. وإنا جئنا نحملكم هذا القول الثقيل أو هذه الأمانة الثقيلة فهي أمانة الإسلام وأمانة القرآن، لأن شمس الإسلام قد غربت في بلاد العرب وأشرق نورها في بلادكم إندونيسيا. Takbir, paham Pak Bu? Masya Allah. Maka amanah yang akan disampaikan adalah hakikatnya amanah yang begitu berat, yaitu amanatul Islam wa amanatul Quran, yang dimana beliau menyampaikan bahwa hakikatnya Islam huwa syams, yang dimana Islam itu adalah matahari, yang dimana matahari ini sudah terbenam di negeri Arab dan terbit kembali di Indonesia. Maka harapannya sinaran matahari ini akan menyinari Indonesia, negeri kita tercinta ini. إن لم تحفظوا هذه الأمانة ستنفر منكم كما نفرت من بلاد العرب. Maka apabila kita tidak mengemban amanah Islam dan Al-Quran niki dengan baik, maka sinar matahari Islam dan Quran akan terbenam kembali di negeri kita dan tidak akan terbit kembali seperti yang terjadi di negeri Arab. Maka bismillah kita menerima amanah Islam dan Al-Quran niki. ما بقي لنا في السعودية إلا بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي لنا في مصر إلا الأزهر فقط، وما بقي لنا في بقية البلاد إلا إخوتنا المسلمون الذين يقتلون مستضعفين في كل مكان، فما بقيت معالم للإسلام إلا بيت المقدس نسأل الله أن يحرره، ومسجد رسول الله نسأل الله أن يحفظه،
وبيت الله الحرام نسأل الله ألا تطوله يد العابثين ولا نقول أن الإسلام سيبدأ من جنوب شرق آسيا، لا، أنا لا أقول ماليزيا ولا تايوان ولا اليابان ولا سنغافورة، ولكن الكلام واضح. إن الله قد اختار إندونيسيا أن يغرس في قلوب أهلها الإسلام والقرآن. Maka beliau menyampaikan, kalau kita lihat di Jazirah Arab, di negeri Arab, yang tersisa nilai-nilai keislamannya niku di Mekah hanya tersisa Ka'bah, Baitul Haram. Kemudian di Madinah yang tersisa nilai-nilai keislamannya adalah Masjid Nabawi. Kemudian di Mesir beliau menyampaikan bahwa nilai-nilai keislaman hanya tersisa di Jami'atul Azhar. Kemudian adapun negara-negara Arab sisanya itu sekarang lagi dalam penjajahan. Maka beliau melihat dan lebih mengkhususkan bahwa cahaya Islam dan cahaya Quran, beliau katakan bukan di Malaysia, bukan di Taiwan, bukan di negara-negara Asia Tenggara yang lainnya, tetapi beliau yakin bahwa cahaya Al-Quran dan Islam niki berada di negara Indonesia. قديما قال ابن فارس في معجم اللغة لكل شيء من اسمه نصيب، لكل شيء من اسمه نصيب، وقد أخذت إندونيسيا من اسمها نصيبا وافرا. Maka ada perkataan Ibnu Faris yang dimana beliau menyampaikan likul ismin lahu nasib, dimana setiap nama niku pasti ada bagiannya, pasti ada nasibnya. Maka Indonesia niki memiliki nama, memiliki makna, dan Masya Allah kita mendapatkan hasil dan nasib dari penamaan negara Indonesia niki. أما كلمة إندونيسيا فهي مكونة من عدة أحرف: الألف والنون والدال والواو والياء والسين، خلاص أن الباقي مقرر هكذا. فهي مكونة من عدة أحرف: الألف والنون والدال والواو والياء والسين. Maka kalau kita lihat di kalimat Indonesia, beliau mengatakan itu terdiri dari beberapa huruf. Pertama al-alif, in, kemudian nun, kemudian dal, kemudian waw, kemudian sin, kemudian ya. Apa maknanya ini? Beliau akan menjelaskan. فأما الألف في لغة العرب فمعناها الاعتدال والتوسط. Maka huruf yang pertama al-alif maknanya apa? Al-i'tidal wat tawassut, yaitu keadilan dan pertengahan. Yo, enggak terlalu berlebihan, juga enggak terlalu kurang, maka bernilai tawassut. لو نظرنا في شعب إندونيسيا سنجد أنه شعب يميل إلى الاعتدال، لا يميل إلى الإفراط ولا التفريط، ولكنه دائما ما يحب أن يكون معتدلا، يأخذ بالأوسط والأحسن والألين والأسهل، لا يميل إلى الشدة الشديدة حتى ينفر منه الناس، بل إذا كلمتهم تجد طباعهم الهدوء والسكينة والوقار والطمأنينة. Masya Allah. Maka beliau setelah lama, mungkin sekitar 7 tahun atau 8 tahunan beliau tinggal di Indonesia niki, mendapati masyarakat Indonesia ini seperti makna yang tadi di alif. Itu ya, orang masyarakat Indonesia juga nggak terlalu gampang marah, juga nggak, kalau lembut juga nggak lembut-lembut banget, yo bisa antara keduanya. Jadi pertengahan, stabil, Masya Allah. أما حرف النون في لغة العرب فمعناه يشبه القلب، فقالوا والنون في شبهها القلب تحتار، يعني تشبه الايه؟ القلب دائما. ولذلك أي كلمة
تحتاج إلى قلب رقيق لا بد أن يكون فيها حرف النون. Kalau makna huruf nun, beliau mengatakan itu menyerupai hati. Maka semua kalimat dalam bahasa Arab yang ingin sampai ke dalam hati pasti membutuhkan huruf nun. وما زال الشعب الوحيد على مستوى العالم الذي إذا قرأت فيه القرآن حتى ولو لم يكن يعرف معناه فإنه يبكي، وذلك لملامسة القرآن لقلوبهم، وهذا إن دل فإنما يدل على طيب هذه القلوب ونقائها. Maka beliau menyampaikan, beliau juga mendapati kok banyak masyarakat Indonesia ini ketika mendengarkan Al-Quran, gak paham aslinya, gak paham. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran kok nangis. Ini mendandakan hakikatnya hatinya itu hidup masyarakat Indonesia ini. Maka diambil dari huruf nun niku yang menyerupai hati. Amma harfu ad-dal fahuwa ad-difa'. يدل على الدفع في اللغة العربية، وحرف يدفع لا يؤذي. فإن إندونيسيا لا تعتدي على أحد، ولكن إذا اعتدى أحد فإنها تدفع، وهذه من صفات أهلها. لأن خليل بن أحمد قال قديما: أخبرني ما اسمك أعلمك ما صفتك. خليل بن أحمد عالم اللغة صاحب العروض. Maka huruf yang berikutnya apa? Pertama tadi alif, kemudian nun, kemudian berikutnya apa? Dal. Makna dal, beliau mengatakan maknanya ad-difa', yaitu pertahanan. Beliau ketika melihat sejarah Indonesia, tidak ada yang namanya sejarah Indonesia itu menyerang, tetapi yang ada penjajah, kita tugasnya apa? Mempertahankan. Maka Masya Allah, hakikatnya masyarakat Indonesia ini tibanya itu jiwanya itu jiwa mempertahankan. Maka ada perkataan Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu termasuk ulama bahasa. Beliau mengatakan, katakan kepadaku siapa namamu, maka aku akan menunjukkan apa sifat-sifat yang ada di dalam dirimu. كانت العرب تعرف صفات الرجل من اسمه. Maka orang Arab itu cukup jenenge sinten sopo, itu langsung jenenge niki Ahmad misalkan, itu langsung ketahuan sifatnya niki. Kemudian jenenge sinten sopo, misalkan Bu Aisyah, maka situ langsung kelihatan sifatnya nopo mawon. لذلك سموا محمدا صلى الله عليه وسلم بمحمد. فلما سألوا عبد المطلب لما سميته محمدا وهذا اسم على مسامع العرب جديد، قال حتى يكون محمودا في الأرض محمودا في السماء. Allah. Maka nama kanjeng Nabi kita dinamakan sebagai Nabi Muhammad ketika ditanya kepada Abdul Muttalib. Ketika ditanya kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, kenapa kamu kasih nama orang ini, anak niki yang menjadi nabi kita, sebagai namanya adalah Muhammad? Karena Muhammad niku artinya yang banyak dipuji. Maka harapannya Nabi Muhammad akan banyak dipuji, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maka terjadi Nabi SAW terus kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. يأتي معنا حرف جديد، والحرف الجديد هو حرف الواو. والحرف الواو هو حرف من الحروف اللينة، ولذلك في كلمة إندونيسيا جاءت 3 حروف لينة، وهذا يدل على اللين الشديد في أهل إندونيسيا. لماذا؟ لأنها جاءت فيهم حروف لينة كثيرة. الألف الواو لينة، ثم الياء لينة، ثم الألف الأولى
لينة، ألف واو وياء، هذه حروف المد التي تسمى حروف المد واللين، فتجدهم لينين في طباعهم، سهلين في طباعهم، عندهم سهولة في معاملاتهم. Huruf berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Berikutnya adalah harf waw. Harf waw, yang dimana waw niki beliau mengatakan maknanya itu adalah lin, maknanya lembut. Dan kalau kita perhatikan di huruf Indonesia, di kalimat yang Indonesia, itu terdapat 3 huruf lin. Maka beliau dapati masyarakat Indonesia ini orangnya lembut-lembut. Kemudian kalau diajak muamalah yo gampang, masya Allah. Beliau masya Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke negeri Arab, itu gampang, yo gampang ngamuan, gampang nesunan. Tapi masya Allah, orang masyarakat Indonesia ini orangnya lembut, gampang bermuamalah, masya Allah. ثم يأتي معنا حرف السين، وحرف السين في لغة العرب يفيد السكن. حرف السين في لغة العرب يفيد السكن. ما معنى كلمة السكن؟ يعني أن أهلها يميل بعضهم أن يسكن إلى بعضهم بعضا، أي مودة ورحمة. فتجد أكثر شعب بينه وبين أهله مودة ورحمة هو الشعب الإندونيسي. فإذا حدثت مصيبة كل الشعب يتكاتف حتى يقف في هذه المصيبة. إذا حدث زلزال في مكان كل الشعب في هذا المكان حتى يحيي المكان. إذا رأوا فقيرا قاموا حتى ينقذوا هذا الفقير من وضعه الذي عليه. وهذا هو السكن الذي قصده الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Masya Allah. Huruf berikutnya yaitu huruf sin, yang dimana huruf sin maknanya jadi apa? As-sakan, atau ketenangan, yang dimana dari ketenangan niki akan timbul, dimana ayat yang sering dibaca biasanya di walimah-walimahan akan timbul diaskunu ilaiha, kemudian setelah tenang waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, maka akan timbul situ rasa cinta, timbul rasa kasih sayang. Maka beliau dapati masyarakat Indonesia niki ketika mendapatkan cahaya Islam dan Al-Quran, beliau dapati masyarakat Indonesia saling sayang menyayangi antara satu yang lainnya. Maka didapati ketika ada bencana alam, gempa, kemudian ada musibah, maka berbondong-bondong masyarakat Indonesia untuk saling membantu. هل تعرفون ما إندونيسيا؟ في بلادنا كنا نقرأ في مادة الجغرافيا يقولون لنا إندونيسيا أول كلمة في الكتاب هي جنة الله في أرضه. Pak Bu, sebelum saya lanjutkan terjemahan, kita sebagai masyarakat Indonesia pernah nggak kita memikirkan makna negara kita Indonesia? Beliau orang Mesir loh Pak Bu, tapi memikirkan makna Indonesia. Niki Indonesia niki nanti dibawa kemana? Beliau sangat memikirkan. Loh, kita yang masyarakat Indonesia sendiri kadang sampai lupa. Wes yang pentingnya melaku, yang pentingnya hidup, iso mangan, iso turu, iso wes. Masya Allah lah. Lah ya Syekh, karena ziyadah fil terjemah. Maka tadi sampai huruf apa Bu? Sin as sakinah. Maka beliau tadi menyampaikan masyarakat Indonesia ini sangat tenang, sangat ramah. Itu yang beliau dapati. Maka masya Allah. Kadang nih kok, beliau lagi menerima telepon, ada telepon sebentar. Maka kita renungkan kembali, Pak, Bu. Masya Allah. Kita sebagai masyarakat Indonesia ini, peran kita terhadap negara nikah kita ini apa? Beliau sudah datang jauh-jauh dari Mesir, kemudian mungkin belum ada 10 tahun, tapi beliau selalu memikirkan gimana. Beliau sebagai pemberitahuan, Pak, Bu, beliau mutakhasisnya di ilmu fikih. Tadi malam saya
ngobrol dari sepanjang Solo sampai Ponorogo niki gak tidur. Beliau ngajak ngobrol terus niki beliau berharap, ya Rofi, bagaimana saya berharap saya bisa berkhidmah pada Indonesia niki bisa menghasilkan para ahli-ahli fikih. Maka beliau insya Allah akan merumuskan kurikulum ke depan bagaimana nanti melahirkan ahlu-ahlu fikih di negara Indonesia niki. فيقولون إندونيسيا هي جنة الله في أرضه، لكن أهل إندونيسيا لا يرون هذه الجنة، نحن الذين نراها ليس هم. Masya Allah. Tadi beliau menyampaikan ketika beliau di Arab mendapati di kitab geografi, di situ nama Indonesia ada di halaman awal-awal. Maka di situ di bahasa Arab, Indonesia hiya jannatullah fil ard, yaitu surganya Allah di muka bumi. Beliau menyampaikan bahwa surganya Allah di muka bumi ini ya negara Indonesia, tetapi kok masyarakatnya tidak nyadar kalau kita ini lagi di surganya Allah, Pak, Bu. Tapi yang merasakan surganya Allah tenanan ini ya beliau. Karena kalau kita pergi ke negara Arab itu gersang, kemudian susah airnya. Kalau kita niki air dari keran kadang-kadang bisa minum kok. وهذه الجنة حتى تكون جنة حقيقية لابد أن ننزهها عن كل شيء من الشرور فتصير جنة كجنة الآخرة. وهذه الجنة حتى تصبح جنة حقيقية لابد أن ننزهها عن كل الشرور حتى تصبح مثل جنة الآخرة. Maka beliau menyampaikan kalau sudah Indonesia ini adalah jannahnya Allah, surganya Allah yang ada di muka bumi niki, berarti tugas kita sarang-sarang nggih Pak Bu adalah menghindari atau menghapus semua kejahatan-kejahatan yang ada atau terjadi di Indonesia niki supaya menjadi surganya Allah yang hakiki. Lam yabqa baladun yuhafidhu 'ala al-Islam di biladil muslimin misla Indonesia. Maka beliau menyampaikan tidak ada negara muslim yang menegakkan syariat Islam yang paling maksimal kecuali negara Indonesia. Lakin al-Gharb la yumkinu an yatruka hadha. Al-Gharb yasta'iddu isti'dadan jayyidan kaifa yahdimu al-Islam fi hadhihi al-bilad. Maka beliau memperingati orang barat, musuh-musuh Indonesia tidak akan membiarkan kita berada di surganya Allah di muka bumi niki. Beliau orang barat, musuh-musuh Indonesia mempersiapkan dengan persiapan yang maksimal untuk menghancurkan Indonesia, untuk menghancurkan bagaimana orang Indonesia niki meninggalkan Islam dan meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. كل مرة يأتي الغرب بفكرة جديدة من أجل هدم الإسلام في هذه البلاد، ولكن ما زال الشعب الإندونيسي متمسكا بالقرآن، هذا الذي لا بد أن يتفاجأ به الغرب في هذه البلاد. يأتي وهو يظن أن إندونيسيا قد أصبحت فاسدة، ثم فجأة يكتشف أن المساجد ممتلئة بالعباد والزهاد. فهذه هي الحرب، الخدعة، أن يظن عدوك أنك على شر وأنت في عين الخير. Masya Allah. Maka begitu berulang kali orang-orang barat niki sudah mencoba menghancurkan Indonesia dengan mendatangkan pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang kurang benar. Tetapi Masya Allah beliau dapati masyarakat Indonesia niki yo ketika diserang sama negara barat dengan pemikiran-pemikiran seperti niku, tetapi malah masjid-masjid semakin penuh, dipenuhi dengan ahlul ibadah, dipenuhi dengan ahlu-ahlu zuhud, dipenuhi dengan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran. كيف سنحافظ على هذه الجنة؟ Bagaimana kita caranya menjaga supaya Indonesia ini tetap menjadi surganya Allah?
أنا أريد أن أبدأ من الآباء والأجداد لا أريد أن أبدأ من الأطفال. Beliau ingin memulai tugas niki supaya bagaimana Indonesia tetap menjadi surga. Tugas niki beliau tujukan kepada bapak-bapak terlebih dahulu. اليوم نحن سنبدأ في حفظ القرآن الكريم. Langsung Pak, kita langsung memulai tugas pertama adalah menghafalkan Al-Quran. هون ما أف شيخ بلوم بيسا هفل يعني saya mau bicara muhadara يعني سمع أنتم bahasa Indonesia لكن يعني saya bahasa Indonesia sedikit ya mohon maaf ya mohon maaf Beliau masih belajar sedikit-sedikit, tapi anaknya Pak Bu, anaknya karena sekolah di sana, teman-temannya orang Indonesia lancar, ngomong Indonesianya lancar. Insyaallah, mohon maaf. سنبدأ في حفظ القرآن. ما السبب الذي يجعلني أقول أجدادي وآبائي وإخوتي الكبار حتى نكون معا في الجنة؟ هذا أول شيء. أول درس لنصرة هذا البلد أن تتعاهدوا في كل صلاة أن تكونوا سويا في الجنة كما تتزاورون في الدنيا ستتزاورون في قبوركم ستتزاورون في الجنة. Maka tugas pertama beliau menyampaikan yaitu menghafalkan Al-Quran. Kenapa Bapak-Bapak? Karena beliau berharap kita nanti akan bertetangga di surga. Seperti kita bertetangga sebelahan ketika sholat, juga nanti kita akan bertetangga di kuburan. Juga beliau berharap nanti kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu'ahidullah وأنفسنا جميعا أن نجتمع جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. Beliau mengatakan kita berjanji, kita sama-sama sareng-sareng bismillah kita akan berkumpul bersama-sama kajian Ahad pagi meleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأول وسيلة لهذا هو أن نبدأ في تعلم القرآن الكريم. طب لماذا نبدأ في تعلم القرآن الكريم؟ لأننا خلاص قد اقتربنا من الموت. Maka langkah pertama yang beliau sampaikan adalah mempelajari Al-Quran. Kenapa dengan mempelajari Al-Quran langkah pertama? Karena hakikatnya kita sebentar lagi akan akan menghadapi yang namanya kematian. Ila jaddi wa jaddati wa ila ummi وإلى أخي وإخوتي وإلى الصالحين اسمع معي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري ورواه الترمذي وقال حديث حسن من استظهر القرآن أي من بدأ يحفظ القرآن من قرأ القرآن ولم يستظهره ثم مات جاءه الملك فاستظهره معه وهو في قبره. Maka dengerin nggih Pak Bu, beliau menyampaikan hadis yang luar biasa. Uktub hadzal hadis an Abi Sa'id al-Khudri. Yang dimana hadis niki dari redaksi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ثم مات ولم يستظهره أي يحفظه جاءه الملك فاستظهره معه في قبره.
الحديث رواه الترمذي بسند حسن. يعني يحافظه في القبر يا شيخ. ماذا؟ يحافظه في القبر. نعم يحفظه الاستظهار والتحفيظ. Masya Allah, beliau menyampaikan suatu hadis yang dimana hadis niki disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Qur'ana thumma mata walam yastadhhirhu ja'ahul malakul mauti yastadhhir ja'ahul malak yastadhhiruhu ma'ahu fi qabrih. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dunia, kemudian beliau wafat, meninggal, kemudian di alam kubur datang malaikat. Datang malaikat ngapain? Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika seorang hamba niki tidak hafal di dunia, maka nanti malaikat akan menjadi guru tahfidz di alam kubur. جميل هذا صحيح. Ini berarti di dunia sama di kubur tetap harus ngafal Quran. إذن ابدأ من اليوم، احفظ الفاتحة، احفظ الفاتحة من اليوم. أنا ممكن أموت بعد ساعة، بعد دقيقة، احفظ آية من القرآن حتى يأتيك الملك فيكمل لك حفظ القرآن. Maka mulailah bapak-bapak, ibu-ibu, dari hari ini kita memulai hafal Quran. Wis bismillah, sak mampune sehari satu ayat tuh, bismillah. Nanti lek kita meninggal, kan kita tidak tahu Pak Bu. Mungkin setelah kajian Ahad pagi niki kita bisa segera dipanggil sama Allah SWT. Kemudian malaikat segera mensempurnakan hafalan kita. Kita sampai di dunia 5 juz, berarti sisanya pinten? 25 juz. Wis bismillah. Guru tahfidnya langsung malaikat. قال الحسن البصري يقول بلغني أن العبد المؤمن إذا مات وهو يقرأ القرآن ولم يتمه جاءه الحفظة يعلمونه القرآن في قبره. حفظه. Maka beliau menyampaikan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan barang siapa yang meninggal kemudian belum mensempurnakan hafalan Al-Qur'annya, maka akan didatangkan para penghafal Al-Qur'an kemudian mengajarinya dan menuntunnya untuk menghafalkan Al-Qur'an. لأن الحياة بعد الموت أو لأن الموت نفسه حياة جديدة. Karena hakikatnya kematian niku adalah kehidupan kita yang baru, fase kehidupan yang baru. ماذا نعرف عن الموت؟ ماذا نعرف عن الموت؟ إنسان يموت نأخذه نضعه في حفرة نضع فوقه التراب والسلام عليكم ورحمة الله. هذا ما نعرفه عن الموت. Maka apa toh yang kita mengetahui, apa yang kita ketahui tentang kematian? Kebanyakan dari kita kematian niku yang kita pahami adalah ya orang dikubur kemudian ditutup dengan tanah, wes sampun. هذا هو الموت بالنسبة إلينا، لكن الموت هو حياة جديدة تبدأ بعد الموت مباشرة. بداية هذه الحياة أنكم تتزاورون بعد الموت، زيارات مثل الزيارات في الدنيا. Maka hakikatnya kematian niku adalah fase kehidupan yang baru. Dalilnya apa? Beliau menyampaikan seorang ketika sudah di alam kubur itu hakikatnya memiliki kehidupan baru dan mereka saling berziarah, saling nyambangi satu sama yang lain, berkunjung antara fulan dan fulan ketika di alam kubur. جاء في كتاب أهوال القبور لابن أبي الدنيا أنه قال أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون، يعني بينهم زيارات. Maka disampaikan di kitab Al-Ahwal, di kitabnya Li Ibni Abi Ad-Dunya, di mana beliau menyampaikan dalam kitabnya, perbaguslah kain kafan mayit kalian, karena hakikatnya mayit nanti itu akan saling berkunjung antara mereka. ما معنى أحسنوا كفن موتاكم يعني اشتروا أفضل الكفن؟ لا،
إحسان الكفن يكون بالعمل الصالح فقد كفن أبا بكر الصديق في ثوب كان يلبسه فقال لعائشة خذي هذا الثوب فاغسليه فإذا مت فضعيني فيه فبعد وضعي فإما إلى سعادة لا أحتاج إليه وإما إلى غير سعادة فسيثقل على بدني. هذا أبو بكر الصديق. Maka beliau menyampaikan, perbaguslah kain kafan orang yang meninggal di antara kalian. Niki bukan berarti kita membeli kain kafan yang paling mahal, kain kafan yang paling halus, tidak. Tetapi memperbagus kain kafan niki yaitu dengan amal soleh. وجاء في أهوال القبور أيضا أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد ماتت بنتها فقالت يا رسول الله إني رأيت الموتى يتزاورون وإن ابنتي تجلس بعيدة عنهم وحيدة لا أحد يزورها فقلت لها لم لم تكوني معهم قالت يا أماه أحسني كفني فإنهم يتزاورون وأنا كفني غير حسن فأستحي أن أجلس معهم فذهبت المرأة لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحسني كفنها بالصدقة. Masya Allah. Maka beliau menyampaikan ada juga peristiwa nanti di alam kubur yang dimana disampaikan dalam suatu hadis, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di alam kubur niku orang-orang pada berziarah, para mengunjungi satu antara yang lainnya, tetapi aku mendapatkan putriku di ujung sana menyendiri, tidak dikunjungi orang yang lain, kemudian putriku juga tidak mengunjungi orang-orang yang lain. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia hakikatnya malu, karena kafannya niku gak terlalu bagus. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, ahsinu kafanaha, maka bis sadaqah, perbaguslah kafannya niku dengan apa? Dengan sedekah. افعلوا لها صدقة ستحسن كفنها. غابت المرأة شهرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت وقالت يا رسول الله إني قد وجدتها تجلس معهم. خلاص يعني رأتها مرة ثانية وهي تجلس مع الناس فقالت يا أمي لقد حسن كفني. فحسنوا كفنها بالصدقة أي بالأعمال الصالحة. هذا معنى أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون. Maka orang tadi yang mendatangi Rasulullah dan mengeluh kesahkan mengenai putrinya yang sendirian karena malu kain kafannya itu jelek, karena malu ingin menziarah karena kafannya jelek, setelah 1 bulan meninggalkan Rasulullah SAW, maka orang ini mimpi kembali dan melihat putrinya sudah saling berkunjung, putrinya sudah saling menziarahi satu antara yang lain karena sudah mempraktekkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. وجاء في صحيح ابن خزيمة أنه قال إذا مات العبد المؤمن ثم وضع في قبره استقبلته أرواح المؤمنين. Maka juga ada di hadis Ibnu Khuzaimah, apabila seorang mukmin itu meninggal maka akan disambut dengan para arwah-arwah ruh-ruh orang-orang mukmin. Wah, iki arwah baru niki. Orang meninggal baru langsung disambut. Sinten niki yang baru meninggal niki? فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ أَبْنَاؤُنَا مِنْ بَعْدِنَا. Maka satu antara mereka yang menyampaikan atau bertanya, apa yang akan dilakukan oleh keturunanku setelah kita? ماذا فعل أبناؤنا من بعدنا فإن كانوا إلى خير قالوا لهم على خير. Kalau apabila keturunan kita nanti terus melakukan kebaikan, ketaatan, berarti kita dalam kondisi baik. وإن كانوا على غير ذلك قال نسأل الله لهم السلامة. Maka apabila keturunan kita tidak seperti itu, maka mereka berdoa, ya Allah, semoga nas'alullah salam, kita mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. وإن كانوا قد ماتوا
ولم يراهم المؤمنون قالوا إذا ذهب بهم إلى الهاوية يعني إلى النار ونعوذ بالله. Dan apabila seseorang meninggal kemudian ruhnya tidak disambut oleh ruh-ruh orang mukmin, maka dikatakan seretlah dia ke neraka zawiyah. Hawiyah, neraka hawiyah. ولذلك كان سيدنا أبو الدرداء يقول إني أخاف أن آتي يوم القيامة فأستحي من ابن رواحة. ابن رواحة هذا خاله، وكان وعدوا أنهم يدخلون الجنة سويا، فأبو الدرداء يخاف إذا عمل شرا أن يستحي من ابن رواحة يوم القيامة حتى إذا سأله لماذا لم تدخل الجنة يقول لا أستطيع. Maka disampaikan juga ada satu riwayat Ibnu Darda, Abi Darda itu sampai malu Pak Bu. Itu kalau misalkan nanti di akhirat nanti malu ketemu Abdullah bin Rawaha, karena hakikatnya beliau berdua niki bersaudara. Takutnya nanti wah ketahuan kalau misalkan aku setinggalku dia melakukan kesalahan, akhirnya dia tidak sederajat dengan Abdullah bin Rawaha. إذن أول شيء نستعد به للآخرة هو حفظ القرآن لأسباب. الأولى كما قلنا حتى نتزاور في قبورنا ونتزاور في الجنة. Maka beliau menyampaikan kembali tugas kita yang paling penting kita persiapkan untuk akhirat kita adalah menghafalkan Al-Quran. Tujuannya apa? Tadi supaya kita nanti bertetangga di akhirat. ثم الدرجة الثانية يبقى إذن يعلمنا الملك في القبر ثم نتزاور في قبورنا ونجتمع في جنة الفردوس. هذه ثلاثة أشياء من الفائدة الأولى. Maka beliau menyampaikan 3 faedah ketika kita menghafalkan Al-Quran. Pertama, nanti akan didatangi malaikat maut, malaikat di dalam kubur supaya mensempurnakan hafalannya. Kedua, kita mendapatkan faedah kita nanti bertetangga di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga adalah kita akan dikumpulkan di surganya Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Syekh, ana belum bisa bahasa Arab. أنا لم أستطيع أتكلم بحث عرب أو أقرأ في القرآن. ماذا أفعل؟ Kalau dari kita belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca Al-Quran, maka apa yang harus kita lakukan? يا جد أنا لم أستطيع أن أحفظ القرآن، ماذا أفعل؟ انظر فقط، افتح المصحف وانظر فيه، لا نريد منك أكثر من ذلك. Maka beliau menyampaikan, kalau andainya kita belum bisa baca Quran, wes minimal wes Al-Quran niku mushaf niku bukaan, pentelengan, dolaan. لكن ليس من الجوال. Tapi penteleng ini bukan dari HP loh, Pak Bu. Nanti HP ada pesan WA masuk, ganti WA aneh. Langsung bukanya mushaf. هذا ليس مصحف. هذا ليس مصحف. ليس من الجوال. تريد أن تنظر، أنا أريدك أن تمسك المصحف وتنظر فيه فقط. والآن سأجعلك تسمع شيئا بعد أن كنت يعني تمزح، سأجعلك تسمع شيئا عن عبد الله. تعرف أن النظر في المصحف شفاء للعين. Masya Allah. Beliau menyampaikan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu ini tahu bahwa hakikatnya kita melihat Al-Quran itu, sekedar kita melihat Al-Quran itu hakikatnya syifa lil ain, adalah obat atau penawar untuk mata kita. قال عبد الله بن عباس لكن لمن يقرأه لمن ينظر في المصحف للعبادة. قال عبد الله بن عباس من نظر في المصحف لا يريد إلا وجه الله متعه الله بنظره إلى يوم أن يلقاه. Allah. Ada perkataan Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan, barang siapa
yang memandang mushaf hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan rizki melihat Allah hingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. يقول واحد شيخ أنا مثلك بنظارة هكذا بمنظار لا أستطيع أن أنظر في المصحف. Maka beliau bertanya, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, sebagian, Syekh, aku ini pakai kacamata, Syekh, tidak bisa jelas kalau misalkan bapak yang mbah kan, kalau lihat gini. لو أدمت النظر في المصحف عيني تؤلمني وكذا. Maka, Syekh, anak kalau lihat mushaf itu terlalu lama-lama, kadang niki mata ini lama-lama kok jadi pusing, kemudian sakit, pripun, Syekh? ماذا أفعل؟ أنا لا أقرأ يعني enggak bisa baca. enggak bisa baca. خلاص هكذا. طيب. enggak bisa baca, enggak bisa melihat. خلاص هكذا. طيب. ماذا أفعل؟ Maka Syekh, kulo niki gak bisa moco, juga kalau melihat sakit, pripun, Syekh? ماذا أفعل؟ اسمع. Pak, Bu, alasan meneh lho. Niki wis gak iso moco, gak iso ngelihat, wis minimal puter murotal, dengerin. جاء عن حمزة الزياتي أن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لا أعذب عينا نظرت القرآن بالنار. إمام حمزة المقرئ قال حمزة جاء عن الله عز وجل أن الله قال وعزتي وجلالي لا أعذب عينا نظرت القرآن بالنار. Masya Allah. Beliau menyampaikan perkataan Imam Hamzah yang dimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, pernah menyampaikan, barang siapa demi kekuasaanku dan kerajaanku, barang siapa yang melihat mushaf karena semata-mata mengharapkan wajahku, maka hakikatnya mata tersebut tidak layak untuk disentuh api neraka. Wala uzunun sami'athu, dan juga telinga yang mendengar. Wala qalbun wa'ahu, dan juga hati yang selalu mengambil pelajaran, hati yang tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Idzan nahnu laysa lana hujja an naqul lam nastati' an naqra' nanzur, lam nastati' an nanzur nasma', lam nastati' na'i bi qulubina faqat. Maka tidak ada alasan ya Pak, Bu, yang gak iso moco yo pentelengin mawon, yang gak iso mentelengi dengerin, yang gak bisa dengerin kalau misalkan itu rada pusing, wis minimal dirasakan dalam hati makna-makna Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lasna hinama nadkhul al-bayt min as-sunnah idza dakhala al-insanu al-bayt an yusallima ala ahlihi thumma yazkurullah. Maka termasuk sunnah ketika kita memasuki rumah adalah kita memberikan salam, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. نجح الغرب في أن يعطينا مادة سيئة وهي الهاتف الجوال. فأنا أدخل البيت عندي صداع، وزوجتي تدخل البيت عندها صداع. بقي من؟ الولد، الطفل الصغير. ماذا أفعل؟ أنا أعطيه الجوال وزوجتي تعطيه الجوال، وكل واحد منا يريد أن يستريح، وتركنا الولد إلى ماذا؟ خلاص. Maka yang paling bahaya pada saat niki nopo, banyak dari kita sebagai keluarga ketika kita pulang ke rumah kok kita harus puyeng dengan pekerjaan kita, kemudian yang ibu-ibu juga wis mumet karena karo mungkin duwe utang atau duwe apa, wis ketika niku wis mumet, dua-duane mumet, sisa nopo anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu wis mumet, wis le niki HP biasanya wis Pak Bu HP nih wis. Jadi anteng anak itu dengan HP. Maka hakikatnya anak kita niki, kita nggak pantas kita mengatakan ini anak kita. Bukan, itu hakikatnya anaknya HP.
ليس ابني ولا ابنك، هذا ابن الهاتف الجوال الآن، لأنه خلاص هذا الذي يربي الآن. Karena hakikatnya HP itu yang mendidik anak-anak kita, bukan kita yang mendidik kok. Kita pulang ke rumah gak mendidik kok. Yang penting wis anaknya bisa mangan, gak sempet duduk sama anaknya mengajarkan Al-Quran, mengingatkan pada Allah. Yang penting HP anteng wis selesai. هذا الذي يربي. لكن تخيل أنت دخلت البيت قبل أن تعطيه الهاتف قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تفعل كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تدخل البيت تملأ البيت بركة. Maka berbeda bapak-bapak, ibu-ibu ketika kita pulang ke rumah, kemudian kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita adab masuk ke rumah. Kita salam mawon, Pak Bu, kemudian kita masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan di dalam rumah kita. Qala Ibnu Qayyim fa iza nazalat al-barakah nazalat ma'aha al-malaikah. Nah, Ibnu Qayyim menyampaikan apabila sudah turun keberkahan, maka dibarenginya juga turunnya para malaikat. Rumah kita dipenuhi dengan para malaikat. Wa iza tanazzalat al-malaikah tanazzalat ma'aha as-sakinah. Dan apabila malaikat sudah turun di dalam rumah, maka akan turun juga ketenangan. Wa idza tanazzalat as-sakinah ghashiyatuhum ar-rahmah. Maka apabila ketenangan juga sudah ada di dalam rumah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rahmah, kasih sayangnya di dalam rumah kita. Wa idza nazalat 'alaihim rahmatullah qamu ila masajidihim yusallun. Maka apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah ada di dalam rumah kita, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memberikan taufik kepada kita untuk semuanya beribadah kepada Allah dan berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. أود أن أطيل لكن قالوا للساعة 7 يعني لا نعرف الوقت. Insyaallah Bapak Ibu, hakikatnya beliau ingin mesempurnakan materi yang beliau sampaikan, tapi karena materinya sampai jam 7 mawon, insyaallah Allah SWT memberikan kita kesempatan kembali, bertemu kembali, menimba ilmu. Ini belum selesai loh Bapak-bapak. Alif, nun, dal, waw, baru sampai non, sin, belum selesai. Huruf berikutnya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Siap nggih? Berarti tugasnya napa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Masyarakat Al-Quran niki adalah masyarakat yang hakikatnya memiliki sinar atau cahaya Islam dan Al-Quran. Maka amanah yang beliau sampaikan, tugas untuk masyarakat Ponorogo dimulai menghafalkan Al-Quran, dimulai membaca Al-Quran. Lek gak iso moco pentelengi, lek gak iso pentelengi rungokne, lek gak iso rungokne hatine dik rasakan. Nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Syekh kita, Syekh Hisam Abdul Qadir hafizahullah taala, dan berikan keberkahan atas ilmunya yang sudah beliau sampaikan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali menimba ilmu dari beliau, dan kita doakan semoga masyarakat Ponorogo niki istiqomah untuk menjaga cahaya Islam dan Al-Quran. Insya Allah dari Masjid Al-Manar kita terangi Ponorogo, dan dari Ponorogo kita terangi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dari Jawa kita terangi Indonesia, dan dari Indonesia kita terangi dunia. Takbir! Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafalah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikianlah tadi untayan materi yang telah disampaikan oleh Syekh Isham Abdul Qadir dari Mesir. Semoga kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.